أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ambal ma bi ne bina bo me kuma dinga video ke mbaya anyesi mali bela jelema tumado mo chama hakili be ana Facebook sanfela la ni YouTube sanfela la kasababu ke kalafili nyekoro la antumbura anyi kuma chama fo jamana koka ay anko me rom na bi komi election kalafili utimina alhamdulillah baskibe jamana kono dondoni ali bi amba yini ala fe o basiko ali bi ala ko sabati ala ka chama fara ka jamana kono nana otimine ko fe mena kuma bi mbe ndado sujet na we amfa ananga kramo no Sheriff Usman Madan Haidara ani anga dibite ana amfa na koroke no Mohamed Awa Gassama warko mutimina uni nyokonche sa 2013 kono nana kala fili nyakorola la donc mo chama kuma na warko inka donc ngo mfena bina la jembe bombe kuma nga dimsen hakli ninga ko dombale hakli dayoro mi mfena bina ofo ala kwa d'abord Mamadou Awa Gassama ni Karamogo Haidara ka ni warko ne kuni ka jatela folombe jodi Mamadou Awa Gassama ma mbe jodi Mamadou Awa Gassama ma ka sababu ka muni Mamadou Awa Gassama tunye chidene Mamadou Awa Gassama chidene alors mogo ni kera chide ni mogo nanflo dima katase ni nanflo kasabi na ka dima ka fota indi karsama alors ni etarani o wari tara di o mogo mi ma no tigi bora ka fo dien mogo benyana ka fo u wari ke fengono ka ta janne maso warla donc ça veut dire que e maso warla donc wari dum bora mogo mi bolo wari ma sege o tigi fana bolo ça veut dire que o koro de ko wari dira mogo ma kata nai adema o tigi wari dun sirala no ye Mamadou Awa Gassama donc ni Mamadou Awa Gassama bora ola ka ira ka fo kale ba yere jia warko la moi je pense que il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Donc, mo chambe ka kuma dobe ka Mamadou Awa Gassama jalaki dobe ka bela jelembe ki tafo. Mamadou Awa Gassama jalaki yoro mi kuni bala fanani oye anga jamana konona na ambela jelembe ni kele de la. Ambela jelembe ni kele de la ka fo mo kana mo conscience sani wari. Ambela jelembe kele de la. Mais yani gato ndaka se oro ma folo parce que Mamadou Awa Gassama ni ataka la jale chide ndrone. Donc, quand une base est momi ola o Ismaila Cissé donc yena anga se Ismaila Cissé ma mais d'abord me jodi Mamadou Awa Gassama ma ka sababu ke niya Mamadou Awa Gassama bora ka kuma Mamadou Awa Gassama bora de ka yere la jea et puis mo be ka nyina fendo ko Mamadou Awa Gassama ma kuma ma wuli Mamadou Awa Gassama yorola kuma mana ka fitmi ama fitima poi Mamadou Awa Gassama ka côté la kuma impoira Karamogo Haidara yere de ka côté la. Donc nebe koni be nga kudombalia familiala nebe seka mufoni na nebe jalaki bilibili bata ka nyesi anga Karamogo ke makwa no Karamogo Haidara Sheriff Usman Madan Haidara ne koni kilingile na ne ka demse hakilla nere Karamogo jalaki inkola amena yani bikasi nya jalaki donme depuis 2000 Karamogo bora ka ira ka foko politique moko do sirama oui million kemega sakosi kono ka dia tout de suite ainsi de suite donc moi so war la ni war la sege depuis o donné a jalaki nya jalaki ka sawu ka munde mbade mogo ni mogo na sima gundola na dana ya taka dai makana sima gundola kina ka je kodola hal na soro ima sonka a faraka o kosnela mbado ima ante ka boka lebu. Bien vrai que Ismaila Cissé zone, bien vrai que Ismaila Cissé kalabanchide, bien vrai que Ismaila Cissé jamana jamfalade, bien vrai que Ismaila Cissé te manyana mais anaka manyana ma anaka sonya naka fen bela jeli. De fait que ayi dogo choufe kan nanfolo ta kana di e ma ke naka je kodola. De fait que ayi dogo ka ke hal nasro ima son abolo. An Karamogo ima ante ka boki jo kiba fo o lebuye. O lebu mogo fle mogo ti i mogo ni finyo lebu hal nasro kafri de do surtout etan yere iko kima wari iko kima magawarla kima so warla alors que jaere ye wari ni mine yere ka adu anko ni ambe andado ala kasawu ka anyi kuma mume amba andado kuma la an mimme ambe anga jugement ke ka danu o hakande mais ako tiena galon
a bɛɛ lajɛlen ala de b'a bɛɛ dɔn. Donc ne kɔni bɛ karamɔgɔ Hajara Jalaki yɔrɔ yɛrɛ kɛra ne bolo yɔrɔ depuis don fɔlɔ min na yɛrɛ a bɔra k'a fɔ k'u nana don ka ni wari ye depuis ye ne y'a jalaki fɔlɔ parce que e mɔgɔ ba de donc ni mɔgɔ nana don i ka k'a gundo la ko fiye hali ni ma se k'a tigi dɛmɛ mais kana a tigi lɛbu o y'a ka jalaki fɔlɔ ye. Jalaki filanan i ko de ko wari nana di ma k'i ma sɔn wari la k'i ye wari lasegin. I ko de ko wari nana di ma k'i ma sɔn wari la k'i ye wari lasegin. Donc de fait que e y'o fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye o bɛ mun de yira a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu taara ni wari ye olu de ye wari dun. Donc n badenw ne kɔni bɛ min fɔ nin koɲa la ne bɛ kuma an ka karamɔgɔkɛ dɔrɔn de fɛ ne bɛ sabali ɲini a fɛ et puis n b'a ɲini a fɛ a k'i hakili to a yɛrɛ kumacogo la. I b'a dɔn anw kɔni an ye silamɛw de ye diɲɛlatigɛ ko ko n'a nana an ma a ko mana gɛlɛya cogo cogo an b'an hakili lasegin an kɔ ka taa ala ma ka ɲini k'a dɔn munna ala ye nin kɛ. Ne yɛrɛ kelen ni ye ne kelen ɲininka ne bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ Hajara ka nin wariko in poyilen tan ka na kɛ lamaloyali ye tan ka na kɛ kuma caman ye tan ne bɛ se k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen da bɛ karamɔgɔ yɛrɛ la. A da b'a la cogo di karamɔgɔ sigi o sigi kuma gɛrɛ t'a da kɔnɔ n'a sɔrɔ n ye politiki mɔgɔ ka wari dun ala k'an lɛbu n'a sɔrɔ n ye politiki mɔgɔ ka wari dun ala k'an kɛ tan n'a sɔrɔ n delila ka n bolo ja politiki mɔgɔ ye ala ka nin kɛ n na ala ka nin kɛ n na. Diɲɛ don o don ni e ye adamadenw na sigi e bɛ nin de fɔ. Diɲɛ don o don ni e donna misiri kɔnɔna na ka adamadenw ye e bɛ nin de fɔ. Alors n badenw mɔgɔ o mɔgɔ k'e bɛ nin kuma modèle bi da k'a fɔ k'e ye silamɛ de ko e ye hɔrɔn de ye n badenw e dun bɛ ka nin fɔ politiki mɔgɔw dun bɛ tila ka wari ta k'a di ma i b'a minɛ k'a dun. Après i bɛ tila k'i yɛrɛ ni ma danga k'a fɔ n'a sɔrɔ n ye politiki mɔgɔ ka wari dun ala ka nin kɛ n na n'a sɔrɔ n ye politiki mɔgɔ ka wari dun ala ka nin kɛ n na. Donc n'i ye ne yɛrɛ kelen kelen ɲininka ne b'a fɔ k'a fɔ ko nin ko in nin ye ala ka kabako ko yɛrɛ de ye kabako ko min y'a dɔn a yɛrɛ tun bɛ ka danga min don a yɛrɛ ye ala de filɛ k'o danga in ala de filɛ k'o ta k'o da kɛnɛ kan nin ye. Sabula ni politiki mɔgɔ nana ka nafolo ta k'a di e ma e dun b'a dɔn politiki mɔgɔ de don. N'i y'a ye a bɛ ka wari ta k'i pan diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna k'a ta ka na d'e ma ça veut dire que a bɛ fɛ i n'a ka jɛ ko dɔ de la. Donc ni e y'o wari minɛ o la k'o dun ka tila k'i sigi diɲɛ bɛɛ na k'i yɛrɛ ni ma danga ko n'a sɔrɔ i delila ka politiki mɔgɔ ka wari dun ala ka nin k'i la ala ka nin k'i la. Donc moi je pense que ni ala nana bɔ ni nin gundo ye n'a ta nin cogo in na ka nin da kɛnɛ kan moi je pense que i yɛrɛ bɛ to ka danga min don i yɛrɛ ye ala de filɛ k'o danga o ala de filɛ k'o duwawu jaabi i ma nin ye n badenw. I bɛ mɔgɔ dɔw ɲininka dɔw b'a fɔ ko wayi ko a ma wari ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔw yɛrɛ de taara d'a ma. N badenw ne bɛna exemple min di o tigiw ma yala mɔgɔ min b'a dɔn sigida la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni suyɛli ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baaragɛrɛ fosi t'a la ni binkani ni kalabanciya ni suyɛli ni namara tɛ est ce que ni wari bɛ wari sɔmu bɛ wari sɔmu na n'o tigilamɔgɔ nana o ta k'o di e ma yala ni e bɛ sɔn ka wari in i bɛ sɔn k'a minɛ wa yala e bɛ sɔn ka wari in minɛ wa n badenw n'i kɔni ye wari in minɛ i b'i sigi polisi la taga kɔni kan donc o bɛ cogo cogo politiki mɔgɔ fana ka nafolo bɛ ten politiki mɔgɔ kɔni n'i y'a ye a ye miliyɔn hakɛ dɔ ta par exemple ni miliyɔn kelen yɛrɛ don ou bien miliyɔn fila ou bien 500 tout ça o bɛɛ ka fisa o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko peut-être a nan'o d'i ma k'i ka duwawu de k'a ye mais wari kɔni mana se miliyɔn 100 ma kaban badenw o kɔni o dira i ma ko dɔ de kama o kɔni ma d'i ma duwawu ko kɔni kama. An ka lajɛ an ka hakiliw dayɛlɛ ten sa an ka sɔn tiɲɛ ma quoi miliyɔn 100 kɔni i b'i bolo mɔgɔnifin mɔgɔ kɔni b'a bolo don miliyɔn 100 kɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ça veut dire que i bɛ k'a minɛ ni kan dɔ de ye sinon i tɛ se ka miliyɔn 100 minɛ ten parce que ko duwawu dɔrɔn ça jamais o kɔni tɛ se ka don adamaden hakili la. Donc o de kosɔn an ka video tɛmɛnenw na toujours an ye nin fɔ n ko diinɛ mɔgɔw a y'a hakili to politiki mɔgɔw la diinɛ mɔgɔw a y'aw sen bɔ politiki mɔgɔw sen na politiki mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye diinɛ mɔgɔ n bɛ segin a kan bi n b'a fɔ aw ɲɛna a y'aw sen bɔ politiki mɔgɔ sen na e ɲɛma jigilen bɛ kuranɛ de kunna i bɛ e ɲɛ bɛ min na ani politiki mɔgɔ ɲɛ bɛ min na kelen tɛ politiki mɔgɔ bɛ min dɔn ani e bɛ min dɔn kelen tɛ donc aw fila na ko k'aw bɛ jɛ kɛ n b'a dɔn dɔ bɛ ka dɔ tromper hali bi n b'a ka kuma kelen n bɛ segin a kan tuguni n b'a fɔ aw ɲɛna diinɛ mɔgɔ a y'aw sen bɔ politiki mɔgɔw sen na aw kana sɔn politiki mɔgɔw ka nin miliyɔn yirika in aw kana sɔn a la nafolo nɔgɔlen de don n badenw wa nin min filɛ nin lɛbu ni nin maloya min filɛ nin ye bi n'u y'a ta ka an ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ n badenw nin filɛ nin ye diɲɛ ta de ye fɔlɔ lahara ta ka jugu ni nin ye wallahi
ni diɲɛta de laharata ka jugu ni nin ye million kɛmɛ tɛ 1000 ye mɔgɔ bɛ million kɛmɛ ta k'a d'i ma wallahi a tigi b'a d'i ma ni kan dɔ de ye a tigi b'a d'i ma ni kan dɔ de ye donc badenw ne kɔni ka denmisɛnya hakili kɔnɔna na an ka karamɔgɔkɛ kɔni vraiment fili y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na quoi fili y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na cogoya bɛɛ lajɛlen na a tun man tɛ ka sɔn k'i bolo don nafolo in kɔrɔ quel que soit alpha a tun man tɛ k'i bolo don nafolo in kɔrɔ surtout e bɛ ka wari minɛ mɔgɔ min bolo jamanaden bɛɛ lajɛlen a tigilamɔgɔw tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da k'a ɲɔgɔn son tɛ k'a ɲɔgɔn kalabanci tɛ k'a ɲɔgɔn faso cira tɛ e bɛ tila k'o tigilamɔgɔ bolo nafolo minɛ ça veut dire que i y'a minɛ ni kan dɔ de ye i y'a minɛ ni kan dɔ de ye donc badenw ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna n ka nin denmisɛnya hakili kɔnɔna na o de nin ye ni son ye fɛn di dadɔ gɛlɛn ma kuma t'o la koyi zon n'i taara fɛn suɲɛ ka na ka kalifa dadɔ gɛlɛn na ou bien k'a ta k'a d'a ma kuma t'o la koyi ni problème Soumaïla Cissé i ka ni problème b'o cogo de la e ye zon de ye an bɛ karamɔgɔ Haidara yɛrɛ jalaki yɔrɔ kelen pe de la ne yɛrɛ b'a jalaki yɔrɔ kelen pe parce que ne b'a jalaki yɔrɔ min na a ye wari minɛ ka tila k'a fɔ k'u nana ni wari ye n'u lasegin ni wari ye ne b'a jalaki o yɔrɔ dɔrɔn de la sinon ni karamɔgɔ Haidara tun y'i jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko Soumaïla Cissé nana million 100 di yan ko n y'a minɛ k'a dun ne tun bɛ tɛgɛ la fɔ a kun wallahi ne tun bɛ tɛgɛ la fɔ a kun n tun bɛ tɛgɛ fɔ a kun ka sababu kɛ mun de ye a ko bɛ tɛn de o nafolo n'a b'i bolo wallahi n'i m'a don ala ko da fɛ n'i m'a di ala kama i b'a di ko gɛrɛ kama nafolo na ala y'a kalifa i la jamana kɔnɔna na n'i m'a ta k'a di fantanw ma ala kama wallahi i bɛ taa di mɔgɔ gɛrɛ ma ala kama i bɛ taa di mɔgɔ gɛrɛ ma o exemple dɔ de filɛ nin ye o nafolo bɛ e bolo jamana kɔnɔna na e tɛ hinɛ maa si la e tɛ wari ta k'a di maa si ma fi sabilillahi lillahi wa rasulu mali n'a bonya in bɛɛ mɔgɔ bɛ Soumaïla Cissé nɔfɛ mankankolo ci ni fɛnw na ni y'a ye an banna Soumaïla Cissé la an ma ban a la ten gansan ni ye nin sababuya kosɔn an k'an ban Soumaïla Cissé la miliyari ba in bɛ Soumaïla Cissé bolo mais Soumaïla Cissé n'a ka nin miliyari tigiyaba bɛɛ misiri foyi tɛ Mali kɔnɔ ko Soumaïla Cissé de la hali don min na ka suta mɔbili san k'a da misiri sinɛ ma a ma deli ka kɛ dugu foyi tɛ Mali kɔnɔ yan Mali ekɔliden dɔw bɛ sigi kɛnɛma de ka kalan kɛ dɔw b'u sigi karatabugu kɔnɔna na ka kalan kɛ mais ni ekɔliso in si tɛ ko hali Soumaïla Cissé delila ka taa prémarande jusqu'à 6e année jɔ k'a d'o tigiw ma a ma deli ka kɛ a ma deli hali forage a ma deli k'a se maliyɛn joli bɛ yen bi minɔgɔ bɛ mun na Soumaïla Cissé ma deli hali ka forage den kelen se k'a di mɔgɔ dɔ ma Mali kɔnɔ yan fɔlɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ se ka mun seereya dɔgɔtɔrɔso b'o cogo la ainsi de suite donc o tigilamɔgɔ ni m'a di ni o tigilamɔgɔ jɔn de bɛ k'o fɛ maliyɛn jɔn de bɛ to i yɛrɛ kalama k'a fɔ k'e bɛ kɛ o tigilamɔgɔ fɛ k'e b'i ka jamana ta k'a kalifa o tigi la badenw miliyari caman bɛ mɔgɔ min bolo a dɛrɛmɛ kelen a tɛ se k'a di maa si ma ala kama o tigilamɔgɔ k'e b'i ka jamana ta k'a kalifa o la jɔn de bɛ t'i sigi to i yɛrɛ ma k'e b'o kɛ o de kosɔn ne ye Soumaïla ka mɔgɔ ninnu ye ne dabali bɛ ban u la wallahi ne dabali bɛ ban u la masaya tɛ di mɔgɔ ma ten gansan wallahi masaya tɛ di mɔgɔ ma ten masaya n'i b'a di mɔgɔ ma i b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min hinɛ bɛ adamadenw hinɛ bɛ mɔgɔ min na i bɛ masaya ta k'a d'o de ma wallahi n'o tigi kɛra jamanatigi ye o bɛ hinɛ adamadenw na masaya bɛ sɔrɔ sira saba de kan sira saba mugu ni kisɛ jagoya i bɛ masaya ta o kan masaya bɛ ta ladiriya bɛ masaya lase mɔgɔ ma ani funusereya o bɛ ladiriya lase mɔgɔ ma ni fɛn saba ni fɛn filɛ ni si dafalen tɛ Soumaïla Cissé la mugu ni kisɛ kɔni cɛfarinya o tun bɛ masaya lase mɔgɔ ma mais tubabuw nana an bɛ tubabu tele la sisan o tile banna cɛfarinya tɛ masaya lase mɔgɔ si ma tuguni a tɔ tora fɛn fila dɔrɔn de ladiriya ani funusereya mais ladiriya tɛ Soumaïla Cissé la funusereya tɛ Soumaïla Cissé la badenw mɔgɔ min bɛ million 100 ta ka taa di mɔgɔ kelen ma k'i pan fantan joli kunna c'est pour cela Haidara ni wari dir'i ma don min na n'i tun y'i jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko Soumaïla Cissé nana million 100 di yan ko n y'a dun wala an tun bɛ tɛgɛ la fɔ i kun parce que ale de ye dangaden ye o Soumaïla Cissé de ye dangaden ye donc n'a tun y'a d'i ma n'i tun y'a dun an tun bɛ tɛgɛ la fɔ i kun mais i jalaki yɔrɔ kɛra mun ye i ye wari minɛ ka tila k'a fɔ k'i ma wari minɛ tiɲɛ yɛrɛ la i fana i ka bon o ma quoi o kuma tun man ka bɔ i da cogoya si la et puis mun de b'i bila nin kuma ninnu yɛrɛ fɔli la yɛrɛ Haidara mun de b'i bila nin kuma ninnu fɔli la ka to k'i jɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ yira mɔgɔw la depuis ala k'an dan politique mɔgɔ man kɛ ni mɔgɔ t'i ɲininkala la foyi et puis i yɛrɛ de y'i yɛrɛ lɛbu parce que nin kuma in an y'a mɛn e de da mɔgɔ si m'a mɛn Mamadu Awa Gasama n'a ka koba bɛɛ Mamadu Awa Gasama ma nin kuma fɔ a kuma mɛnna e Haidara de da wa kuma fɔli fɛ an bɛ don min na ko bi a bɛ se kalo 7
kalo shegi ma be sama surunya bi mais ni ay mi jabi peut-être que ou jigi tumba kan en 2018 kalafili na ku bi na gagner donc srana nous tun yi jabi depuis ni afowati fait peut-être o jabi kana na kasabagu ku perti mais ambe dom na ko bi ou perdre la fangala déjà donc i jabili katugu inofe o ka war ko otu nyana foye de otu nyana foye donc ne goni be min nyini fe nu ka war bi bulu ka war segima iga boy ka yafa nyini malie bela jele fe iku ka war duma wa à partir de aujourd'hui iki sembo politique mo nu sena kana teriya kanu ye kana jenu ye kana u bolo nanflo mine ka timi million kelen wa kemeka wallahi nu ya politique mo na ye war dima ka timi million kelen million flaka abli kuna abeka dima ko do de koso ebi ka politique mo ka war mine million temps million muga faut que ta se million kemema ebe tla dien dongoro ki sigi bien bena ki yere ni madanga ko na soro e de la ka politique mo ka na folo du ala ki keta donc ni ala me lebu nata ni ala ma mol e la mol ya nata ke ira dien bela otma ala ko galone wa otma ala ko galone et puis ni kuma nunu yere mo yere te nunu do e daire yere de be nunu fo yere ma pour que ki yere to je amro ye ki ka ko to do arama de okungolo la nafa fojito la fa inna ma kulul amal biniyat arama de jena teke bara bengani ade ama seko mo ki sigi je dongoro je be nyana ki disi gosi mbeta depuis ala kan da ma balo ma ka drame kelena adoni ta bolinta alors ni kuma nu foli mo si ta adoni da wa mo ayere ta nyini ni fe ki kan nu foire parce que a foli na fatala ida dunwo ima dunwo c'est ton problème et ko ibe ala ko bara de la donc ibe fen ke abini ala de che donc to la ka bo ki si ki justifier dien bena pour que ko dien be ka fo ke e nyogo mo la dirite dien kono o to nyini o be mune nya iye wa abela jele a to nyini ko dien to nyini ko bela jele be laba e malo ni lebudi amba nyini ala fe ala ko ni kan bela jele kisi malo ani lebuma donc ne be mi nyini ankara mo fe ni nunga war ba bolo aka bo aka yafa deli akuka war sego ma kuma ka ban ne ko be mi ni ankara mo fe odo femi ko ni Soumela Cissé ko ni ga ko ni ni Soumela Cissé war di mo ma amine ka du ni ma di fantauma wallahi ala o de fo fa inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin ni be saraka bo ni be nafulo taka di mo be ta di fantaw ni bulokolo de ma mais ni pan fantaw ni bulokolo kuna ka tela ka ta di mo mi reka nafulo tiya ka boni tai wallahi iga ko lawate foye ni nimisa ni malo ni lebute o de ni yerde mo Soumela Cissé ka mo agidi kana ko ni lebu e hadra kele tai de hadra ka malo ya bala mais aw yere fene ka malo ya ka jugu ala sabla mali ko bi ambe femi kele la jien kono de mali kono ya bi ambe femi kele la o de ni ka adama de ka conscience sani na folo de ambo de kele la donc Soumela Cissé e o do de keni yo do de keni mais mo ko munu la to e munu bi no fe kuma langolo fo la dien dongoro olu teni don mais angoni ba don mi be Soumela Cissé amba don ebe ka mali ebe malien sani na folo e chugo ya mina amba don hali rasbati wari mi dira ma ka boka nyefo hali rasbati ye wari mi diga rasbati da kono de ka chie tonya mi tumbe rasbati da kono ka détruire ka boa kono a da kono rasbati be telen stra mi fe ani faso jo stra mi fe ka rasbati ka stra détruire ni na folo e ka boa bulu o waro normalement rasbati fene ga boko nyefo mbadun wallahi depuis ne aye domina numbe ka tunga rasbati ko franzini feuna ubeki kologola rasbati depuis o do ne ya fongo numbe na anga ceder chisa ngo numbe na anga gidi kungolo nyagami depuis rasbati tara kata Musa Mara dagosi ama nanfolo yobolo kata Sheikh Modibo dara dasu musumu ama wari yobolo at ima gera Soumela Cissé war mugu ta ka diga da kono depuis o don rasbati ya ka tien bla rasbati me sra treni me fe rasbati me faso josra me fe rasbati o sra bla suna rasbati nana am betuguna no fe ni ay antuguna no fe antumbe ni kele de la parce que apumbe ko kuma mun fo amba do tien de do mais anana bo mune kalama Soumela Cissé shintana mo sintana mo min bado milliard chaman babula atlara tuguni ko o milliard o ta tuguni million keme iriga ta ka digara sabati da fena da kono tuguni ko fena ga tien détruire ka babulo ko fena bla sra kolonga mbado o ko son nafulo tigi jengele poison de do wallahi nafulo tigi jengele poison de na be dien yoro ati foy ka ni tienlité mais Soumela Cissé bi resike
n'a sɔrɔ i bɛ ka fanga ɲini ta Mali kɔnɔ wala i tɛ fanga sɔrɔ o la ne yɛrɛ moi si ne b'a fɔ souvent ne b'a fɔ n yɛrɛ tuma dɔw la n ko Soumaïla Cissé tɛ politique yɛrɛ dɔn yɛrɛ Soumaïla Cissé wa e tɛ politique dɔn i tɛ politique dɔn wa i entouré bɛ mɔgɔ minnu na fɛnɛ olu tɛ politique dɔn wa olu b'i bolo nafolo de ka k'a dun sinon n'i bɛ politique dɔn sani e ka miliyɔn 100 ta k'a kunsi mɔgɔ kelen na Mali ma filɛ bi Mali bɛ dinga min kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi o miliyɔn 100 o i ko tila dugu 3 ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan bi ka taa ekɔlisow ni fɛnw jɔ ye o dugu 3 o mɔgɔ o bɛɛ bɛ k'e fɛ o bɛɛ bɛ k'e fɛ kelen a kɛra mɔgɔ fana ɲɛna mɔgɔ ɲaya ye o bɛɛ bɛ k'i fɛ mɔgɔ tulo donna la fɛnɛ o kibaruya duman na o fɛnɛ bɛɛ bɛ tila ka i kanu hali n'a sɔrɔ o m'i ye wa o de ye politique ye wa o de bɛ jamana lataa ɲɛ i b'o baraji sɔrɔ i b'o fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais e ko non e b'i ka miliyari de ta k'a bila compte la ni élection surunyana n'i y'a dɔn ko kalafiri sɔrɔ i bɛ t'i ka miliyari i bɛ t'i ka compte débloquer ka miliyari ta k'a kɛ saki kɔnɔ valise kɔnɔ ka don adamadenw kan ni miliyɔn 100 miliyɔn 200 miliyɔn 50 ka adamadenw san n'o nafolo ye i komi saga o la ne ko n ko mɔgɔ b'i nɔfɛ Soumaïla Cissé a bɛɛ saga de a bɛɛ mɔgɔ sanu de a bɛɛ mɔgɔ sanu de sinon mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama o bɛ se ka e ka ko dɔn cogo di e ka ko daminɛ depuis ni bɛ tila kalan na don min na ka don Mali kɔnɔ ka baara daminɛ Mali administration na i tɛmɛna sira minnu fɛ k'o dɔn ka tila k'a ye e Soumaïla Cissé mɔgɔ modèle min ye nafolo min b'e bolo ani e juguya modèle min b'e la ka tila k'e ye k'a bɛ kɛ e fɛ k'a b'a ka jamana ta ka kalifa e la mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama ko mɔgɔ bɛ ko dɔn bɛ mɔgɔ la o tigi bɛ sɔn o ma cogo di hein mais a ko bɛɛ laban ne nin ye tan dɛ a ko bɛɛ laban ne nin ye tan n y'o de fɔ fɛn fila de bɛ an bɛ don min na ko bi fɛn fila de bɛ famaya lase mɔgɔ ma ladiriya ani funusereya Soumaïla Cissé i kana kɛ mɔgɔ ladiri diɲɛ bɛɛ bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i tɛ mɔgɔ ladiri hali i ye arasibati mun san ni nafolo ye o de fɔlɔ bɔla ya k'i ka ko effacer ka bɔ an kun na gundo fɛn fɛn tun b'i ka ko la o de bɔra k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye mais an bɛ bɔ mun kalama i tilara ka wari digi o yɛrɛ fɛnɛ da kɔnɔ k'o fɛnɛ corrompu k'o fara i kan donc ni belle leçon de mun b'a yirila k'a fɔ i bɛ juguya mun na i bɛ k'i ka nafolo bila compte bloqué min na ni élection ni kalafiliw sera i bɛ t'i ka nafolo débloqué kana adamadenw san n'a ye ke foyi t'i ɲa ni perdu tɛ wallahi foyi t'i ɲa ni perdu tɛ e ye hakili la k'e bɛ adamadenw sa komi saga i b'i ka nafolo bila kɛ compte bloqué ni seliba sera mɔgɔw bɛ taa leyansa na cogo min na i bɛ wari bila i kun ten ni campagne sera i bɛ wari mugu labɔ ten dɔrɔn i bɛ commencer ka adamadenw sanni daminɛ ni nafolo ye nin ye jamana jɔ de ni ne bɛ se ka jamana jɔ ni ne bɛ se ka jamana lataa ɲɛ ni ne bɛ se ka kɛ sababu ye k'e kɛ président ye ni nin ye kɛ président ye c'est que ala ko ye nkalon de ye o la wallahi e bɛ ka système min tɔgɔma an ka jamana kɔnɔ n'o de bɛ mɔgɔ kɛ président ye c'est que ala ko ye nkalon ye miliyɔn 100 k'o ta ka t'o di mɔgɔ kelen ma fantan joli bɛ Mali kɔnɔna na o de la nin ko lɛbu n'a lanɔgɔ a dara kelen tɛ dɛ a camanba a bɛɛ bɛ a belebeleba bɛɛ bɛ kari Soumaïla Cissé yɛrɛ kan a belebeleba bɛɛ bɛ kari kan bon i fana b'a dɔn k'i perdre la kaban c'est pour cela aw bɔra ta k'aw bɛ kɛlɛ kɛ k'aw ka wari ɲini a y'aw ka wari ɲini kɛ karamɔgɔ Haidara fɛnɛ bɛ se k'aw ka wari sara wa n b'a ɲini a fɛ fɛnɛ n'a wari yɛrɛ b'a bolo a k'aw ka wari rembourser aw ma a k'aw n'aw kungo to ɲɔgɔn na mais ne kɔni b'a dɔn aw bɛ ka fanga ɲini Mali kɔnɔna na cogoya mun na aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn ni a y'a sɔrɔ ko aw bɛ fanga sɔrɔ tan de n'a b'aw hakili la k'aw bɛ fanga sɔrɔ tan mais min f'aw ye maliyɛn lagalagatɔ ka ca dɛ mais an n'an ka lagalagatɔya an commencera ka keguya dɔɔni sa dɛ non an commencera ka keguya dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka di politique mɔgɔ bɛɛ n'a ka di mɔgɔ min ye i ka baara ɲuman kɛ k'a bila élection ɲɛ n'a man di ye a to yen i ka wari bila compte bloqué la n'a don sera i k'i ka wari labɔ ka na n'a ye n'i nana n'i ka wari ye n'i y'a d'a ma an b'a dun wa an tɛ voter ye fɛnɛ c'est clair an tɛ voter ye don dɔ bɛna se wallahi mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jamana in kɔnɔ i tɛ taa don dɔ bɛna se mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jamana in kɔnɔ i tɛ taa o de kosɔn an kɛra arasibasi fɛ an fana bolo peut-être o bɛna na candidat dɔ yira i n'a fɔ Cheikh Modibo Jara an tun bɛ ko fɛ mais an bɛ bɔ min kalama dɔrɔn Soumaïla Cissé kelen in taara ka tila ka taa warimugu digi o da kɔnɔ k'o ka tiɲɛ détruire ka bɔ a da kɔnɔ mais n badenw bɛ min fɔ aw ɲɛna ni ɲɔgɔn lɛbu min daminɛtɔ filɛ nin ye an population an ka hɛrɛba de bɛ nin na peut-être que a bɛ ka digi mɔgɔ caman na don ta bɔlen ta mais population ka hɛrɛ de bɛ nin na parce que ɲɛ bɛ diinɛmɔgɔ ninnu na diinɛmɔgɔ ninnu ni politique mɔgɔ ninnu
nunu be fait ka jam model min da population nye kabako de do wallahi nunu be fait ka manipuler tuwa min na kabako de do nunu be fait ka fanga nunu be fait de ka fanga fenga ou n'union chef de religieux nunu ani politicien nunu donc ubu si ou te hina population na ou te baranyuma ke jamana kono ni élection kala fili ou sera dro ou be tawar bo kata di chef de religieux ma pour que luka se ka mgo kungulo détourner ka duma mais ñogon lebu mi damne to fila ko lani anga here bad benna parce que ni ko influence tangue ni madabla jamana kono politique mo ki kanyina jamana de ko kanyina fantan ko kanyina ika population ko kati intéressé dina mo la oluka jamani ko so iganga million keme fla mint la population ni ñonti iganga bara min ko la ka di sege bagato ma jamana kono ibo million keme fla préféré ko takato di karamo ke kilem paiement kasoro o karamo ke o re dalen do aka milliard kan fana ko ibe tla ka ta million keme fla takata dama pour que dron aka sega o jama détourner ka di ema comme sakakuru comme bagankuru mbadeo peut-être que ni ko imena ga sababu ye ka chamambo ko la parce que ñogon lebu min damne to fla ko la ni nini make en malien en population anga la yini mi o tina seka sabati adina mo munu ni politique mo munu ba a jamfane an namara ko robena ay ni ñogon ka en passé ou mayna fo ballon donc nous yere dama commencer ka ci ñogon atangé wallahi en population anga herebo de la wasumela si se kelenta ni u chama de benike u chama de bake ali boire bake u bere bake peut-être il bisa fo do de taka juguni do tay sinon bere bake mado donc ne ko ni nga wele ka fitini ka ala se bema donc mbe ya fa ni befe nga kuma familial ko man fene ba ni ala fe ala kan ko bela jeli wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh